हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम एक पेपर कटर बनाएंगे जिसकी मदद से आप कोई भी चीज़ काट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, work on my shit bright waist. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Ooh. तो दोस्तों अब हम इसे हीट की मदद से बेंड कर लेंगे। I'm the girl that they don't talk about. Quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfeel. Key in ignition. Just keep me full like I had a meal once in a while. Feel alright. I know you like it. Can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves. तो दोस्तों अब हम इसे कलर कर लेते हैं ताकि ये और भी अच्छा दिखे। Look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, work on my shit bright waist. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Ooh. तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने जो पेपर कटर बनाया वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। इसने पेपर को बहुत आसानी से काट दिया, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एडजस्टेबल भी है, मतलब कि आप इसका नट लूज करके यहाँ से आप इसे एडजस्टेबल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।